Hello mga kasuroy. So, laing adlaw, laing lakaw na sadda mga kasuroy no. For today's video di ay nanoroy gud vi diri kay nindot kaayo. So, ilaha dayto ni architect ko guy nga residence. So, sa likod na part, aduna siya swimming pool. So, pag sulod pa lang nimo diri guys, ma-amaze gyud ka kay nindot kayo ang ambience. Tanawa ra gud guys. So, akong i-show sa inyo ha kung unsa ka nindot og ka-presko diri dapita tan-awa swimming pool pa imo paka pertig yung pagkatinawa no gablo-blo nya limpyo pud kayo ila yung palibot di ba so tan-awa diri nga area overlooking pwede ka magtambay diha di ba so dinha sa swimming pool pwede kaayo ka mo timpasaw dinha pero kinahanglan no ka swimsuit jud ka attire no kay unya bago pud ka maligo dinha mag-shower sa gid kadaan didto sa ilang shower room no kay para limpyo pud kayo nigtugslo dinha so nya na po na sila nakabutang diha bawal og dili bawal buhaton sulod dinha nga lugar o di ba paka kayo nindot kayong area so plano daytod namo nga diri na mo i-held ang birthday ni Axel no sa November 9 so see you there bye